اور ہم اپالوجیٹک ہوں گے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں دا رول آف دی بار کاؤنسل کہ وہ از خود انہوں نے بار ایسوسیشن کا جو صدر ہیں پاکستان بار ایسوسیشن کے وہ بھون صاحب وہ خود انہوں نے میٹنگ کی ہے اور جو یہ خدشات تھے انہوں نے ٹیک اپ کیے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہم صرف چاہتے ہیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز. I have one question. یہ اسٹیٹ ہاؤس کے بارے میں بھی آپ نے بات کی. So there is this kind of information کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ حکومتی الائنس کے بھی ان پارٹی سے بھی ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں. Is this really so? یا صرف آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں جو اسٹیٹ ہاؤس؟ دیکھیں ہماری پارٹی کے لوگ تو وہاں ہیں, تو باقی جو ہے یہ اسپیکولیشن ہے, ڈس انفارمیشن. سر پرویز الہی خود کہہ چکے ہیں جی سر پرویز الہی خود کہہ چکے ہیں کہ بہت سے حکومتی اراکین جو ہیں وہ سیف کسٹڈی میں ہیں اپوزیشن کی. تو اس میں دیکھیں سیف کسٹڈی کا کیا مطلب ہوا کہ یرغمال ہے. آپ نے تو سوال کیا کہ وہ یرغمال ہیں, تو یہ کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ ہم ان ڈیموکریٹک ایکٹ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طویل ہسٹری ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے لیے, آئین کے لیے اور رول آف لاء کے لیے, اور انہوں نے طویل جنگ لڑی ہے اور ان کی جو سیکریفائسز ہیں کسی اور کی نہیں ہیں. گیلانی صاحب, حیثیت سابق وزیر اعظم آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے میثاق جمہوریت بھی سائن کیا ہوا ہے, آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیچوں کے ذریعے بھی وزیر اعظم کو نہیں ہٹائیں گے, اور بھی عدم اعتماد کے ذریعے اگر وزیر اعظم ہٹ جاتا ہے تو آپ بھی ایک اوپینین رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. تو جب آپ کو ہٹایا گیا تھا میثاق جمہوریت بھی سائن, تو ابھی آپ کو کیسا ہے سوال ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مجھے ہٹایا گیا تھا وہ عدلیہ کی طرف سے ہٹایا گیا تھا. وہ کوئی عدم اعتماد کی وجہ سے میں نہیں ہٹا تھا, اور عدلیہ کا ہم پہلے بھی رسپیکٹ کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, اور ان کے ہٹنے کے باوجود بھی عدلیہ نے جب مجھے ہٹایا تو جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس میں میں شامل ہوا, میں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو اس لیے جو عدم اعتماد جو ہے یہ پیورلی ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس کے اندر کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت صاحب آپ نے کہا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی جب عدم اعتماد ہوگا تو پھر تمام پولیٹیکل فورسز جو ہماری پارٹیز ہیں, پی ڈی ایم کی, پیپلز پارٹی, اے این پی, جماعت اسلامی, باقی دوسری جماعتیں مل کے پھر آگے کا لائے عمل مرتب کریں. گیلانی صاحب یہ بتائیے, تو آپ نے بھی بتا دیا کہ وزیر اعظم کے خلاف جمہوری پراسز ہے, عدم اعتماد. میرا ایک بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں مدت اپنی پوری کریں, اور جس طرح سینٹ میں آپ کے ارکان کو توڑ لیا جاتا ہے, آپ کو خطرہ تو نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے موقع پر آپ کے ارکان کو غیر حاضر یا توڑ لیا جائے گا؟ دیکھیں ہمیں یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ لوگ ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی ہماری دلچسپی میں نہیں کرنا چاہ رہے, وہ ان کی پالیسیز سے نالاں ہیں, اور ان کی پالیسیز کی نالاں ہونے کے سبب وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. اور آپ کو یاد ہوگا جب میں سینیٹر منتخب ہوا نیشنل اسمبلی سے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر کہنے لگے جی 16 لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے. تو آپ خود سوچ رہے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے ووٹ مجھے دیا تھا, تو اس میں میری کوئی خوبی نہیں تھی, وہ یہ تھا کہ ان کی پالیسیز سے لوگ تنگ تھے. سر یہ بتائیے گا جو مختلف سیاسی حالات چل رہے ہیں سر, کیا اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوتا ہے, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام یا خون خرابی کی طرف سر سچویشن جاتی ہے, تو کیا اس کا فوائد پولیٹیکل پارٹیز دیں گی یا غیر پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو فوائد چلے جائیں گے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لانگ مارچ تھا, جو ہمارا عوام مارچ جس کو کہتے ہیں, وہ 27 فیبرری کو ہم نے شروع کیا, اور ہمارا موقف یہ تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو اس وقت ہم جا کر عدم اعتماد کی بات کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جس دن بلاول بھٹو اسلام آباد ڈی چوک پر پہنچے تھے تو اس وقت اسی ہی دن وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی تھی. نمبر 2,
जो PDM की कॉल थी, उन्होंने कहा था कि हम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे, और ये उनका डिसीजन था प्रायर टू द डिसीजन ऑफ इमरान खान साहब। तो इसलिए जो उनका डिसीजन था, उन्होंने 23 का जो कॉल दी है, उन्होंने कहा है कि जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे गवादर है या बलूचिस्तान है या कराची है, तो वहाँ से काफ़िले रवाना हो जाएंगे 23 को, बट फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द OIC जो हो रहा है, और वो हमारे मेहमान हैं, काबिल कदर हैं, हम उनका वेलकम करना चाहते हैं। तो इसलिए ये डिसीजन हुआ कि हम 2 दिन आगे कर लेंगे ताकि उनको इनकन्वीनियंस ना हो। तो लिहाजा हमारा कोई तसादुम का कोई इरादा नहीं है, और मैं ये भी बरमला आपको कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोटेस्ट नहीं करती। जब हमने शुरू किया था अवाम मार्च फ्रॉम कराची, तो उस वक्त आपको याद होगा शॉर्ट मार्च PTI ने शुरू कर दिया फ्रॉम घोटकी। तो ये वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, और ना आगे हम जाना चाह रहे हैं। अब अगर एक रैली निकालनी हमने या प्रोटेस्ट करना है या PDM ने प्रोटेस्ट करना है, जो उनका तयशुदा प्रोग्राम है, उसको अगर डिस्टर्ब करने की वो कोशिश करेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तसादुम की तरफ जाना चाहता हूँ। गिलानी साहब, मेरा सवाल ये है कि जो इत्तेहादी जमातें अगर आपके साथ ऐलान कर देती हैं और उसके बाद वो स्पीकर को भी अलहदा नशिस्तों के लिए खत लिख देती हैं, तो अदम एतमाद का वोट वज़ीर-ए-आज़म को लेना पड़ जाएगा। क्या पहले ये अदम एतमाद की तारीख पर वोटिंग होगी या वो एतमाद का वोट देगा? देखें, जो अदम एतमाद होता है, अपोजिशन को 172 मेंबर्स शो करना है। अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म होता तो मैं इतना डिले ना करता, और मैं पहले ही रोज़ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मैं 172 मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में शो कर देता आपको, तो बात ही ख़त्म हो जाती। उनके पास 172 नहीं हैं। जब मैं इलेक्शन जीता था, मुझे मिले थे 169 वोट्स, और 3 वोट मेरे रिजेक्ट हो गए थे, तो दैट मीन्स आई क्रॉस द गोल्डन फिगर 172। गिलानी साहब ये बताइए कि इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध हाउस में चूँकि उनके MNAs हैं, तो उनको बाजियाब करवाने के लिए कोई ऑपरेशन हो सकता है। तो क्या सिंध हाउस में वफाकी हुकूमत या यहाँ के अदारे जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं? इसका क्या? देखें, वो बिल्कुल गैर आइनी है, गैर कानूनी है। सिंध हाउस है, उसकी अपनी डोमेन है, और उनकी परमिशन है उनकी सिक्योरिटी की। तो इस किस्म का अगर उनको खदशात हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है कि हमारे पास फिगर पूरे नहीं हैं, और इसलिए वो लॉन्ग मार्च का जो उन्होंने बताया कि जलसा आम हम करेंगे, तो और ये भी उन्होंने थ्रेट किया कि उसी क्राउड में से अरकान जो हैं वो गुजरेंगे और उसी ही क्राउड में से वापस जाएंगे। तो किस तरीके से जाएंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात हुई है, गैर आइनी बात है कि आप एक मुंतखब नुमाइंदों को थ्रेट करें और दूसरी तरफ एक्सपेक्ट करें कि ये हमारे ही मेंबर और हमें वोट करें। अब कल जो मैंने एक स्टेटमेंट किसी ऑनरेबल मिनिस्टर का सुना, तो वो कह रहे थे जैसे कबूतर नहीं होते, उनको हम उनकी केज के अंदर बंद कर देंगे। तो ये भी अपने अरकान की तजलील कर रहे हैं। तो कम अज़ कम हमारा अपोजिशन तो हमें तो अब बेशक गालियाँ दें, जो करें वो कर रहे हैं आप ऑलरेडी, मगर अपनों को तो बख्श दें। अपनों के ऊपर भी अगर आप शक करें, और ये भी मैं बता दूं, जो ये कहा जाता है कि पैसा चलाया जा रहा है, ऐसे ऐसे नाम आएंगे आपके सामने जो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ा दौलतमंद लोग और हमसे बड़े लोग जो होंगे वो भी इनको छोड़ चुके होंगे। साहब, आप स्पीकर भी रहे हैं, आप हमें असेंबली के स्पीकर भी रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, रूल्स को जानते हैं। ये जो डेवलपमेंट हो रही है कि हुकूमत ये फैसला कर रही है कि कौमी असेंबली का इजलास कब बुलाया जाएगा, क्या ये रूल्स के मुताबिक है या स्पीकर साहब के अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, हुकूमत के इजलासों में शरीक होकर इस किस्म के फैसले हुकूमत से करवा के? देखें, स्पीकर का जो रोल है, मैं स्पीकर रहा हूँ, आप यहाँ बहुत से लोग हैं मेरे कंडक्ट को जानते होंगे।
स्पीकर का रोल है कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर का रोल नहीं है कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट। जब मैं स्पीकर था, मैंने अपने पूरे 4.5 साल के टेन्योर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको मैं मिलने नहीं जाता था, मैं न्यूट्रल था पूरा, और वो मेरे ऑफिस में आया करती थी। तो दैट वाज द हाईएस्ट रिस्पेक्ट शी गेव टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब आप देखें चेयरमैन सेनेट का कॉन्डक्ट हो या स्पीकर का कॉन्डक्ट हो, वो अभी भी आप कंपेन कर रहे हैं, दोनों तरफ से कंपेन हो रही है। कभी संजरानी साहब कंपेन कर रहे हैं, कभी स्पीकर कंपेन कर रहे हैं, जो कि उनका रोल बनता ही नहीं है। तो इसलिए हम तो वेस्टमिंस्टर सिस्टम की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हम हैं, और वहाँ के जो स्पीकर हैं लेडी बूथराइट थी, 2 दफ़ा वो इलेक्ट हुई स्पीकर, मगर फ्रॉम द ऑपोजिशन। कंडक्ट ऑफ द स्पीकर इज़ सो इंडिपेंडेंट कि वो ऑपोजिशन वाले भी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हमें नहीं चाहिए कि स्पीकर शुड बिकम पार्टी टू द गवर्नमेंट। गिलानी साहब ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी पे हॉर्स ट्रेडिंग के भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म ने भी जो है अपनी ट्वीट में जिक्र किया है हॉर्स ट्रेडिंग का, इस वाले से क्या कीजिए? देखें, वो तो पहले क्यों शुरू कर दिया उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का कहना, इसका मतलब ये है कि उनकी पोजीशन सही नहीं है। तो अब वो अभी से कहना शुरू कर दें कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो उनको तो चाहिए था शुरू से ही वो इलेक्शन करा देते और अपनी स्ट्रेंथ शो कर देते, और अभी तक उनको चाहिए कि वो 172 मेंबर्स सिर्फ आपको शो कर दें, 10 लाख लोगों को न दिखाएं आप। गिलानी साहब ये बताइएगा कि सेनेट में अपोजिशन की वाज़ेह अक्सरियत है, और अब जबकि अगर इत्तेहादी जमातें भी आपके साथ आ जाती हैं तो आपके नंबर्स बहुत ऊपर चले जाते हैं। क्या वजह है कि अपोजिशन चेयरमैन सेनेट जो अब लॉबिंग कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हक में, उनके खिलाफ क्यों नहीं आप लोग लेके आ रहे तहरीक अदम एतमाद? देखें, पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि चेयरमैन सेनेट के जाने से हुकूमत नहीं टूटती, प्राइम मिनिस्टर के जाने से हुकूमत गिरती है। तो इसलिए बड़ा लॉजिक है इसका। उसके बाद आएंगे वज़ीर आज़म के बाद। देखें, मेरा इशू जो है दैट इज़ सब्जुडिस बिफोर द कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड। मैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता अदालत को, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अर्ली हियरिंग के लिए आज उन्होंने मेरी एक्सेप्ट की है जो हमने दरख्वास्त दी है। ये बताइए कि शेख रशीद कहते हैं कि 25 के बाद मतला साफ होगा और जीत इमरान खान की होगी, और अगर अपोजिशन ने कोई तसादुम किया तो 10 साल के लिए हाथ मलते रहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखें, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था उस वक्त भी वो ऑनरेबल मिनिस्टर ने यही कहा था कि ये नहीं जीत सकते।